Fuerte, fuerte, que se oiga. Aleluya. Aleluya. Ese es el secreto. That is the secret. Ese es el secreto. That is the secret. Es la llave que abre toda bendición. It is the key that open up all blessings. El all querer blessings. ser más como Dios, como Jesús. Trying to Cuando be está more like hablando de Jesus. quiero ser más como tú, es querer ser más como Jesús. It's trying to be more like Jesus. ¿Qué hace la diferencia? What makes a difference? Jesús es el Hijo de Dios. Jesus is the Son of God. Nosotros somos hijos de Dios. We are children of God. A través de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro By receiving único Señor Our Lord Jesus Christ is our only Savior y como nuestro único Salvador. and Amén. our only Salvador. our personal Savior. Amén. Padre Señor, te damos gracias Father Lord, we thank you por esta mañana preciosa. for this beautiful morning. Gracias por cada persona que está con nosotros, Thank you for every person that is here que ha with us, llegado, Señor. that has arrived. La familia a través del Internet, la The iglesia del family aire, of the internet, a través del Internet. through the internet, Te damos gracias, Señor. we give them thank you. No hay palabras suficientes para There isn't expresarte enough nuestra words gratitud. to express our gratitude. La mejor forma es querer ser más The best way to do it como tú. is trying to be more like you. Y te damos gracias por este canto precioso. And we donde give you con thank todo you nuestro for these corazón psalms with all our hearts. te pedimos, Señor, que nos hagas más We como ask nuestro you Señor Jesús. that you make us more like our Lord Tenemos Jesus a Christ. tu bendito y precioso Espíritu Santo morando en We nosotros. have your Holy Spirit that dwells in us. Dice tu palabra en el libro de Say your Romanos word in the book of Romans. que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, All of those that are guided by the Spirit of God, esos those son hijos de Dios. are children of God. Aleluya. Hallelujah. Demos una alabanza de Let us palmas give him a al Rey de praise. Reyes y The Señor King de of Kings, the Señores. Lord of Lords. Aleluya. Gloria a Hallelujah. Dios. Glory to God. Muchas gracias, hermanos levitas, todos en sus Thank you, lugares. brothers, Le damos Levites. Take your places. Gracias a Dios por sus vidas We give God thank you for your lives y por todo lo bueno que el Señor tiene and para, for all the good things that He para has for us. nosotros. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Gracias, Señor. ¿Puede usted extender su mano, por favor, y orar por nosotros? Can you please extend your hands and pray for us? Padre, Señor, en un For the acuerdo Lord, in venimos agreement, tomados de las we are manos here y tu holding iglesia hands. extendiendo su mano. and your church extending Tu their palabra hands. dice que todo lo Your que word pidamos, says that everything that we que si ask dos for, de nosotros nos ponemos de acuerdo en if two esta of tierra, us pray in agreement on en this earth, cualquier cosa que and pidamos, anything that we ask, nos será hecho por nuestro Padre it que shall está be en los done by cielos. our Father who is in the A una heavens. familia del aire, Even the family on the le internet, pido que extienda sus manos we ask you that you extend your hands, y que juntamente con nosotros and together with us, le pidamos al Señor we ask the Lord que solamente salga de nuestros that labios su allow to palabra, only flow from our lips His words, ninguna opinión personal, no personal opinion, sino solamente but only la verdad, the truth, tu bendita y preciosa your palabra blessed and beautiful word, que es that is, la verdad. it is the truth. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, úsanos, Señor. use us for this. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Yo creo que usted se da cuenta de lo importante que es I know you realize the importance estar en un acuerdo, of being in agreement, subir al altar to be here in the pulpit es una gran responsabilidad. is a great responsibility. Le decía al pastor Gerardo Mora I was telling our pastor Gerardo Mora en semanas pasadas, in previous weeks, le decía, siento palomitas aquí en el pecho, siento. I feel butterflies on my chest. Me pregunta él, pastor, ¿todavía le pasa? He said, Pastor, does it still happen to you? Todavía me pasa, It still happens to me. porque es una gran responsabilidad Because it is a great responsibility subir al altar to be in the pulpit y compartir la palabra. and to share the word. Le doy gracias a Dios por las personas que el Señor está levantando, I give God thanks for the people who He's raising up. porque hace 9 años Dios nos dio Because 9 years ago, God gave us
a través de dos profetas diferentes, ya se lo he through dicho, pero two different prophets. siento la necesidad de decirle I feel the need to tell you once again que vendría una explosión de almas. that there will come an explosion of souls A través de la radio durante Through the 7 radio. u 8 años, con 4 7, medias horas 8 diarias. years, 8 half an hours programs every day. Tocamos a cientos de miles de We touch hundreds of personas thousands of souls. a través de 7 u people. 8 años de programa 7, radial. 8 years of our radio programs. Y nuevamente quiero repetirle cómo And Dios once hace las again, I cosas will repeat to you how God does things. aún mayor de lo que pensamos Even greater of what we think o deseamos. or we desire. Dice la palabra, Say the word of God. según el poder que actúa en nosotros. According to the power that acts in us. Y ese poder que actúa en nosotros And that power that worketh in us es su bendito y precioso Espíritu is Santo. blessed and beautiful Holy Spirit. Pero solamente se puede manifestar But it can only be manifested cuando creemos la palabra. when we believe the word of Cuando God. no la cuestionamos. When we don't question the word. Simple y sencillamente está escrito. Simply it is written. ¿Cómo se dice, hijo? How do you say, son? Es verdad y yo lo creo. It is truth and I Si believe it. está escrito, es If it verdad is written, it is truth y yo lo creo. and I believe it. Antes de empezar Before we start, esta palabra que el Señor puso en nuestro corazón, this word that God has put in my heart, quisiera que pusiéramos el PowerPoint de la palabra, I would del like us significado de la palabra put the autoridad. PowerPoint of the meaning of the word authority. Autoridad en griego Authority in Greek se pronuncia exousia. is pronounced exousia. Habla del sentido de capacidad, Speaks of the sense of capability, de privilegio, the privilege, fuerza, the strength, maestría. the majesty, Escuche, capacidad sobrehumana, supernatural capacity, símbolo de control. the symbol of control, Y no estoy hablando de control sobre las personas, not control over people, sino de control sobre nosotros mismos. but the control over our own selves. Habla de influencia, It speaks about influence, habla de influencia delegada that given influence por nuestro Señor Jesucristo. by our Lord Jesus Él Christ. dice, el mismo poder, la misma Said, the autoridad same que me power, diste, the same authority that you have given me, yo les he dado. I have given unto them. La misma autoridad y el The mismo same poder que me authority, diste, the same power that you have given me, yo les he dado. I have given unto them. Amén. Amen. Habla de derecho, Speaks about the right, de ser dueño, lo que ya Dios nos dio, ownership of what God has given, lo que given Dios unto da us. no lo quita. What God gives us, He does not take away. Somos nosotros los que nos olvidamos de ello. We are the one that forget all about it. Si tomáramos la autoridad que If we take the que nos ha authority sido delegada por that Dios, has been given to us la by God, capacidad sobrehumana que nos ha the dado Dios, supernatural capacity that God has given us, el demonio no se nos podría ni siquiera acercar. the devil cannot even get close to it. To La us. palabra dice que a los que The word amamos a says Dios, that todas las those cosas nos ayudan a who bien. love God, all things, Pero obviamente help tenemos towards que a saber que good. todas las cosas But obviously we have to know que that vienen de Dios. all things that come from Muchas God, veces nos quedamos con los brazos cruzados sometimes diciendo, we just a los stand que there amamos a Dios todas and las cross cosas nos our ayudan a arms bien. and say Dios all no those quiere who que love usted tenga God, un accidente things help them towards the o good. que a usted lo asalten. God don't want you to have an accident, Dios quiere que usted let you use get ese robbed. símbolo de control, but He wants you to use that symbol of esa control, influencia delegada that given influence que Dios nos ha dado. that God has given us. Y para ello, And to do that, Dios nos demuestra, God shows si us, amamos verdaderamente a Dios, if we truly love God, se lo demostramos a we will- través de la obediencia a we su will- bendita we y will show preciosa Him that we palabra. love Him through the obedience of His Yo amo a beautiful, Dios con blessed todo word. mi corazón, Oh, I love God with all my heart, pero hago lo que yo quiero but I do what I want to do sin tomar en cuenta lo que me dice la palabra. without
listening to the word of God. La palabra dice que al mal se le The vence con el word bien. of God say you defeat evil with good. Y normalmente el hombre, el ser And humano, normally, man, human beings, si me la haces, te la hago y doble. if you do it to me, I'll do it back to you and double. Gracias a Dios que ninguno de nosotros Thank piensa God así, none of us are that way porque conocemos la palabra. because we know the word of God. Amén, iglesia. Amen, church. Debemos de recordar que Dios We should remember siempre that God always cumple sus promesas. fulfill his promises. ¿Lo recuerda, por favor? Do you remember it? Dios God siempre always cumple sus promesas. fulfill his promises. Siempre, Always, siempre, always, siempre always cumpla sus promesas. fulfill his promises. Lo único que Dios está esperando The de only thing that nosotros God is expecting from us, es que lo creamos, that we believe in, que lo pongamos por obra, that we put it into works, que no nos dejemos amedrentar, that we do not allow que anyone no to nos fool us, atemoricemos de lo que dice el médico. and do not fear what doctors say. Sí somos diligentes y hacemos lo que dice la We are palabra, diligent and do what the word of God pero no says, nos llenamos de temor but we don't fill ourselves with fear ante un dictamen médico. before the medical diagnostics. Llegará el día en el que el Señor nos llame a su The presencia day shall come when God calls us to his presence, y felices nos iremos. and we will leave happy. Pero nunca he aceptado los diagnósticos médicos, But I've never accepted the medical diagnostics, aunque sean una realidad. even if they're a reality. Ya lo sabe usted, pero lo digo para quien no lo You sepa already know a it, través de la Iglesia but del I say Aire. it so that they can know it on the internet. 2 veces me han operado del corazón, Twice operated of my heart. 2 veces me han operado de cáncer Twice operated of cancer. y jamás me he visto muerto I've never seen ni del myself corazón ni de cáncer. Dead, neither from Voy a morir, cancer or voy my a heart. partir con el Señor. I'm going to depart and be with the Lord. Voy a desprenderme de este cuerpo terrenal I will be removed from this earthly body para subir a la presencia de Dios. to go into the presence of God. La palabra dice que Dios ama The la word muerte says de sus santos That God loved the dead of Por- his saints porque regresan al Padre. because they return to the Father. Yo quiero agradecer personalmente I would like to thank personally a todas las personas que estuvieron orando por mi consuegra, la to mamá de all mi the yerno, people who are praying el licenciado Alejandro Cervantes. for my son-in-law mother. Partió con el Alex Señor Cervantes. este lunes. She left to be with the Lord Todos los que on estuvieron Monday. orando por ella, All of you who are praying for se her, los agradecemos mucho. we thank you very much. Y mi yerno que me está viendo And my son-in-law who is me watching me now, pidió que les diera las gracias he públicamente told me to thank you publicly por sus oraciones. for your prayers. Ahora oramos por la fortaleza sobrenatural Now we pray for the que Dios le da supernatural a sus, strength a sus hijos. that God gives his Son children. 4 hermanos, todos licenciados. 4 brothers, all lawyers. Uno de ellos senador One of them is a senator de la República Mexicana. of the Republic of Mexico. Y son gentes que a todos les he sembrado la palabra. And they're all people that have given the word unto Toda them. persona que Dios pone en mi camino, All person that God put in my le path, siembro la palabra. I give them the word. Al I sow the restaurante word al to que them. voy, Whatever restaurant I go cuando to, voy, porque no acostumbro ir a los whenever I restaurantes, go, I don't normally go to siempre le restaurants. siembro la palabra. I always sow the word of Con la God onto persona que them, me tope, or whoever o I al ir a encounter. pagar en una caja, If I go and pay at a siempre register, le siembro la palabra. I always sow the word of Aunque God. sea, usted sabe que Cristo le ama. Even if I only say to them, do Un- you know una that sola Christ, palabra. Jesus love you? Yo le he Only one dicho a las word. personas, me ha sucedido, Have happened to me. I've tell people, decirle a una persona, ¿usted sabe que Cristo le ama? tell them, do you know that Jesus loves you? Y al momento empiezan a llorar, And instantly they start crying porque necesitan esa palabra. because they need to hear Necesitan that oír word. esa palabra de que Cristo les ama. They need to hear that word La that gente no Jesus loved sabe. them. La gente está en People una don't know. religión y siguen viendo People a live Cristo In crucificado. religion and Y keep nuestro looking Señor at Christ being Jesucristo no quedó crucified. crucificado. And our Lord Jesus Christ did not stay Resucitó. crucified. He resurrected Y vino a ministrar a su iglesia. and he came to minister to his Y en church. el momento que el Padre quiso,
And when the fue Father llevado a su wanted, presencia. he was carried back into his presence. Pero no solo venció la muerte, He did not only defeat sino death, que le quitó el poder a Satanás but he took the power from Satan para que no pueda ni siquiera acercarse a nosotros. so that Satan cannot even get close to us. Por eso siempre tenemos que estar alegres. That is the reason we should always No be importa la joyful. situación que estemos pasando. It doesn't matter the situation No we're going importa through. los dictámenes, los resultados de los análisis. It doesn't matter the results or the analysis. Si yo me causa tristeza It causes me sadness, o me preocupo, or I'm worried. estoy negando el poder de la palabra. I'm not accepting the Estoy power of the mostrando word. que no creo la palabra. I'm showing that I don't believe the word of God. No está aquí la pastora, está orando, pero My wife, the pastor, is not here. ayer She's me praying. decía, But yesterday she was saying to me, ¿te duele algo? "Does something hurt you?" Nunca. I said, "Never." Y me decía, "Ya, no digas eso, yo te conozco. Don't say that. I already ¿Te know duele you. algo? Does something hurt you? Jamás." I said, "Never." Obviamente tenía unos malestares. Pero Obviously, I was feeling a little, no le doy discomfort. importancia a lo que diga mi cuerpo. But I don't give it any importance to what my body Le doy says. importancia a lo que dice Dios. I give importance to what God says. Y por eso seguimos aquí. And for that reason, we Y aquí continue seguiremos. to be here, and we will Dios continue es to tan be here. maravilloso God is so marvelous que aplicamos para una licencia de radio that we apply for one radio license, y nos dieron algo que la misma persona que me aconsejó and they gave us something y que that me the same arregló person sin that yo counseled me pedirlo, and que without aplicáramos me a la applying, FCC, that we apply to the la FCC, Comisión Federal de the Federal Comunicaciones. Communication Commission. Pedimos una y nos dieron 3. We asked for one license, they gave us 3. Y quiero hacerles saber que me han hecho saber, que me And han I would like you to comentado know that they have commented to me que en unos pocos meses that in several months, vamos a aplicar para Tara Boulevard, para Jones. we are going to apply for Jonesboro. Cuando Dios abre las puertas, Él las abre. When God opened up the Todo doors, depende He opened it up. lo que usted crea. It all depends on what you believe. Hasta donde usted crea. As far as you believe, No hay negocio que le vaya mal. there's no business that you would not succeed. Cuando uno pone ese negocio al Señor, When you put that business into God's es hands, fiel con sus diezmos y ofrendas. if you are faithful with your tithe Es and fiel offering, asistiendo a la iglesia. if you are faithful attending Es church, fiel en guardar su boca. you're faithful in watching Es what you fiel en speak, no juzgar a nadie. you're faithful in not judging Es anyone, fiel venciendo al mal con el bien. faithful defeating evil with Entonces good, viene una revelación y un conocimiento de la then palabra that revelation and sobrenatural. knowledge of the word come to you in a supernatural way. Escuchaba a mi hermano Angelo ministrar I el was listening miércoles to Brother Angelo minister on Wednesday, y le llamé por teléfono y le and I dije, call him over the phone and tell him, hermano, véase con los servicios pasados. watch yourself and the last services. Los ordenamos como pastores el We domingo. ordained them as pastors on Sunday. El miércoles ministró él Wednesday he ministered, y había otra unción and there was another anointing sobre él. over him ¿Por qué? Por la imposición de manos. because of the laying of hands. No los hicimos por agradarlos, We didn't do it to please sino them. lo hicimos por instrucción de Dios. We did it by instructions of God, Y siguen otras personas. and as more people follow. Y desde ahorita le profetizo y le digo And from now I prophesize and let que you know, dentro de unos cuantos meses in several months vamos a abrir una iglesia en Peachtree City. we are going to open a church in Peachtree Porque City la radio because the radio, con las dos no son estaciones, repetidoras que nos not dieron, radio station, but the 2 repeaters Up- that they gave us. aplican, vamos a alcanzar Newnan, We are going to reach Noonan, Sharpsburg, ¿cuál es la otra? Schaffberg, Fairburn, Peachtree City, Peachtree City, aún no, y Fayetteville, y Fayetteville.
Fayetteville, y la misma FCC and the same FCC nos está sugiriendo are suggesting to us que apliquemos para Tara Boulevard. that we apply for Tara Boulevard, Y sin pedirlo nos está diciendo and without asking, que they are apliquemos telling para us un canal de televisión. to apply for a television station. Oiga, me da escalofrío, I get the chills, se me enchina la barba. I get goosebumps. Obviamente ese canal de televisión será para una ciudad, donde Obviously, se pondrán otras that television repetidoras donde están las station will be radios. for a city, obviously close to the radio stations. Pero fíjese cómo hace el Señor las cosas, But look at how God do things, sin aún pedirlas. even without asking. La palabra for them. dice, porque yo the sé word los says pensamientos que tengo acerca de vosotros. That I know the thoughts that I have towards Pensamientos you, de bien thoughts of y good, no de mal, not evil, para daros to give you el fin que esperáis. the end that you're expecting. Así es que solamente Dios conoce nuestro corazón So only God knows our y heart, sabe que lo único que anhelamos and He knows that the only thing that we desire es servirle a Dios. is to serve Him. Tengo que darle otro testimonio. I have to give you another testimony. Un gran amigo A good friend of mine al que durante varios años he ministrado, that for several years I've ministered unto him. mucho tiempo se estuvo congregando con nosotros, For a long time he pero was está a hora y congregating with media us, de camino a su casa. but now Vive he's half an totalmente al hour norte to where he de lived, on Atlanta. the north side of Atlanta. Y esta persona me habló ayer And this person spoke to me on yesterday y me dice que está And said to adquiriendo me la radio that he's acquiring a radio, 103, la 113 o la 103. I Es believe it's una 113 radio or 103. AM Is that AM en el norte de station Atlanta on the north side of Atlanta, que abarca todo Atlanta. that it covers all of Atlanta. Yo le había ofrecido tiempo sin cobrarle un centavo I'd offer him airtime without charging en him las anything radios que nos ha entregado el Señor, on the radios that God has en given la us, radio y las repetidoras que nos ha entregado on el the Señor. radio and the repeaters that Y God has entonces given me us. hizo una proposición Then he made a proposition to me, y me dijo, and he said, el tiempo que usted me ceda the time that you give me on the radio para esas 5 ciudades, for those 5 cities, yo se lo voy a ceder en Atlanta, I would give you that same time there in sin Atlanta cobrarle un solo centavo. without charging you a single penny. No lo pedimos, We did not ask for it, pero Dios dice que Él nos da los deseos de nuestro but corazón, God tells us that He gives us Oiga, the desire of our hearts, aún sin pedirlo. even without asking La for it. palabra dice, pedid y se os The dará. word of God said, ask and it shall be given. Pero dice el Señor, yo sé los pensamientos the que Lord, tengo acerca de I vosotros. know the thoughts that I have Pensamientos towards de you, bien y no de mal, thoughts of good and not para evil, daros el fin que esperáis. to give you the results that you're expecting. No vemos la radio como un negocio. We don't see the radio as a business. Usted lo debe de saber. You should know it. We don't see it as a business. Es un negocio que se tiene que manejar para que It's a business se that have to be cubran los managed salarios que so se van that a we pagar can y cover the las salaries that rentas we que have se to van a pay pagar. and the rents we have to pay. Pero no nos preocupamos porque But hemos we are not worried creído because we have believed que la bendición de Dios es la que nos enriquece. that the blessing of God make us Y rich no trae and problemas it o does not conflictos add con ella. onto us any problems or conflicts. ¿Qué es lo que ha traído todo esto que está sucediendo? What brought all these things that are happening, coming to pass? La única y preciosa y poderosa voluntad de The Dios. only beautiful will of God, Porque sin haber ni siquiera pedido, because we did sino not even solamente haber ask, tenido el deseo, only having the desire, Dios ha hecho lo que God has done ha prometido. what He has promised. Así trabaja Dios. That is the way God works. Gloria a Dios. Glory to God. Vamos a entrar a la palabra que el Señor quiere compartirnos esta mañana. Let us go into the word
what God would like to share Si with us amamos this morning. verdaderamente a Dios, If we truly love se God, lo demostramos a través de la obediencia a we su will show Him bendita through y obedience preciosa palabra. of His blessed and beautiful word. Me hablaron por teléfono They spoke to me on the telephone en estos días, hace 2, several 3, days 4 ago, días, 3-4 days ago, y alguien mencionó mi nombre and someone mentioned my name delante de un grupo de pastores before a group Nuestro of nombre. pastors, our names, y dijo Víctor y Marta Páez, sí, and sí, they said, sí, dice, sí, Victor and Martha sí. Páez. Los estuve oyendo en la radio. I was ¿Son listening esos to them pastores que on the usan radio. muchas Biblias? Those are the pastors that use many Bibles. Así nos conocen. That is the way they know us. Por los pastores que usamos muchas The Biblias. pastors that use a lot ¿Por of qué Bibles. usamos muchas Biblias? Why we use several Bibles? Por las diferentes traducciones que nos dan. Because of the different translations that we get. Por ejemplo, dice For el example, Evangelio de San Juan, The book of John says, capítulo 14, chapter 14, verso 21. verse 21. Reina Valera dice, King James Version said, el que tiene mis mandamientos y los guarda, He who has my commandments and keeps them, ese es el que me ama. he is who loves me. Y el que me ama será amado por mi And Padre, he who loves me will be loved by my y Father. yo lo amaré And I will love him y me manifestaré a él. and manifest myself to him. Aleluya. Hallelujah. Dice, Dios habla hoy, yo Says the también Bible, lo God amaré speak today. y me mostraré a él. I will also love him and show myself to him. La Biblia del lenguaje actual Bible dice, of the actual language el says, que me obedece y hace lo que yo mando, He who obey me and do what I command demuestra que me ama de shows me verdad. that he truly loved me. Al que me ame así, He who loved me in such mi way, Padre lo amará my Father shall y love him. yo también lo amaré And I also will love you y le mostraré and will show you cómo soy en realidad. how am Aleluya. I truly. ¿Por qué Hallelujah. le leemos tantas versiones? Why we read to you so many Porque versions? nos amplía la visión, Because it el amplifies the conocimiento de vision, la palabra. the knowledge of the word. No lo aprendí de nadie. I did not learn it from anyone. Fue algo que Dios puso en mi It corazón was something that God put in my heart. y así lo he hecho a través de And casi 30 That is años. the way I've been doing it for 30 years. Y estamos felices. And we are happy. No cambiaría. I will not change that way. Hay veces que quiero solamente hacerlo más sencillo y irme con una Sometimes I would versión, like to make it more simple and use pero one cuando me doy version. cuenta el significado de las otras versiones, But then when I lo que realize dicen las otras the meaning versiones, of what the other version says, entonces then decido compartirle I decide to las share diferentes versiones para ampliar el the conocimiento de different la palabra, versions to para que sea más amplify the entendible, knowledge of the para que word, se amplíe la visión making it easy, amplifying de the lo que vision Dios nos quiere enseñar of what God would like to show a us través de su bendita y preciosa through y His divina blessed and y beautiful verdadera palabra. and divine word. Dice en 2 de Corintios, acompáñeme por Says, favor, Second book of Corinthians. se lo voy a Please leer follow me. en I'm la going to Biblia read del it. lenguaje The actual. Bible of the actual language. 2 de Corintios, Second Corinthians capítulo 3, chapter 3, versículo 17 y 18. verse 17 and 18. Acuérdese que estamos hablando que los que amamos Remember that we are verdaderamente a speaking Dios, that those who truly love God, se lo demostramos a través de la obediencia we show Him through obedience a su bendita y preciosa palabra. to His blessed and beautiful word. Si usted dice que ama a Dios If you say that you love God y no sigue las instrucciones de Dios, and you don't follow His instructions, la realidad es que no lo ama, truly you do not love Him, sino que solamente lo conoce but you only know y Him, por costumbre and because of our customs, habits, viene a la iglesia. you come to church. No me conteste, pero piense una cosa. Do not answer me, but think about one thing. ¿Cuántas horas How many hours vio la televisión la semana pasada? do No me you watch conteste.
TV last week. Nada más quiero que, que usted mismo medite. Do not answer me. I would like ¿Cuántas you horas to meditate within your own self. Perdió How many hours did you lose viendo la televisión, watching TV? comparadas con los minutos Compare with the minutes que pasó that you spent estudiando la palabra, studying the Word of God, leyendo la palabra. reading the Word. Venir y oír la palabra miércoles y domingos no es suficiente Just coming Wednesday and Sunday and para listening lo que to the Dios Word le quiere dar, is not enough for para what lo que Dios God le would quiere like to give you. revelar, It's not enough for what God para would lo que like Dios to le quiere enseñar, reveal to you and show para you, convencerlo, to convince you, para convencernos to convince de all que of si us ponemos por obra la that palabra, if we put the Word of God vamos into a work, recibir lo que la bendita palabra de Dios nos we are going dice. to receive what the blessed Word of God says. Si ponemos por obra la palabra. If we put into work the Word of God, Por eso el Señor nos dice that is the reason the Lord tells us en 2 de Corintios in nuevamente 2 3, Corinthians 3, 17 y 18, 17 and 18. porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Now the Lord is Spirit. Por favor, escuche. Now listen. El Señor Now the Lord y el Espíritu is the Spirit, son uno mismo. is the Y same. donde esté el Espíritu del Señor hay libertad. Where is the Spirit of the Y Lord? nosotros no tenemos there is ningún liberty. velo que nos cubra la cara. But we all with unveiled face. Escuche, por favor. Please listen. Somos como un espejo que refleja Ve- la grandeza del Señor, Beholding as in a mirror the cambia glory nuestra vida. of the Lord, or being transformed gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. into the same image, Cada vez nos parecemos más a Él. into the same image from glory to glory, Si no just escudriñamos la as by palabra, the Spirit of the Lord. no es suficiente oír la palabra una hora los miércoles If y we una hora don't los domingos. study the Word of God, it is not enough to listen an hour Wednesday and an hour on Sundays. Cuando usted está junto con el Señor When you are walking alimentándose de la palabra, with the Lord, va a venir una filling yourself with revelación the a Lord, usted que with no, His Word, más allá de lo que se imagina. revelation will come to Va a you venir una comprensión, un way beyond entendimiento what you believe. más allá de lo que jamás soñó. or understanding way beyond that you did not dream about. Yo me doy cuenta cuando subo al altar o cuando tenemos I programas de radio realize when we have radio station and Y when I los come to the oigo, pulpit and I listen o los veo a través del internet. or I see through the internet, Yo me doy cuenta que no soy yo, I realize that it's not porque me no dije lo que pensaba decir, because I did not say sino what dije I lo que fluyó en mí. wanted to say, but Y it eso que flowed, fluyó en mí es el Espíritu Santo. what had to flow, and that was the Y Holy cambio Spirit. totalmente lo que tengo escrito, que lo tengo como una guía, And I changed completely everything pero that is fluye written el down, Espíritu Santo. but the Holy Spirit flows Porque no estamos hablando de nosotros, sino estamos hablando de Él. because we are not speaking about us, but we are Por speaking eso about dice Him. That is the reason Que it says, gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, thanks because of the action of His cada vez nos parecemos Holy más Spirit a Él. in Him. That is Pero the el que es sabio reason en su propia opinión, we are more like Him. But he who is wise in his own opinion, el que pasa horas y horas y horas como That el spend 99% de las hours and personas hours and hours viendo just la as televisión 99% of us do, watching y TV, no vuelve a abrir su Biblia and don't open up your más que el Bible, día que va a venir a la iglesia, but only on the day you're coming to church. y a veces hasta ni la encuentra porque no sabe dónde la dejó. And sometimes you cannot even find Si it la dejó en el because coche, si la dejó en un you cuarto. don't si know la- where you left it. Sí sabe lo que le estoy If diciendo. you left ¿verdad? it in the car or your bedroom, do you understand what I'm telling you, Y right? si usted me dice que eso no es correcto, And if you tell me it's not correct, no se engañe. do not deceive yourself, Porque nos sucede a todos. because it happens to all of us. Dije nos sucede a todos. I said it happens No to all dije of le us. sucede a usted. I don't say it happens to you. Pero ¿qué hago yo? But what do? Me doy cuenta la trampa en la que estoy cayendo. I realize, oh, I've been deceived. Y entonces voy a la palabra. Then I go to the Y Word empiezo a escribir. and I start to write. Tengo And right. tengo
tantos estudios últimamente hechos I have so many studies I've done lately. Todos estos son estudios nuevos All these are new studies que ni siquiera los hemos pasado en el PowerPoint. that I have not even put them on the Pero que al PowerPoint. estar estudiando la palabra, But while studying the Word of God, el Señor se manifiesta. Y el the Señor Lord is habla. manifested. He Y el Señor speaks enseña. and He teaches. No para que, no para que digan de nosotros, ay, cómo estudian la palabra. Not No. so that they no. will say, Aquí "Well, la how gloria do es we study solamente the Word del of Señor. God?" No, the glory Él here es el is que hace only las cosas, for God. He's the one who does all things, no nosotros. not us. Él es el que hace las cosas, He's the one who does all things. no somos nosotros. It is not us. Por eso, si amamos verdaderamente a Dios, se lo demostramos So if we a truly través de la obediencia de love su God, bendita y preciosa palabra, we show Him through obedience to the recordando blessed que and Dios beautiful siempre Word, cumple sus promesas, remembering that God always fulfills His recordando que si promises. está escrito es verdad y yo lo creo, And if it is written, it is si true. lo creo lo And we recibo believe it. If y I no believe it, acepto nada contrario a I su receive bendita y it. preciosa I palabra, do not accept anything que contrary es la verdad, to His blessed and beautiful Word. es la That is the verdad. truth, that His Word is Cuando the yo truth. creo la palabra, When I believe the Word, no importa el dictamen médico, it doesn't matter the diagnostic from the doctors. por su llaga hemos sido todos sanados. By all His stripes, we were healed. Amén, We were all iglesia. healed. Lo recibe del Señor. You receive it from the Lord. Así está escrito. That is the way it is written. Y si está escrito es verdad y lo And creemos. if it is written, it is truth. And En we el nombre believe de it Jesús. in the name of Jesus. Dice It says, 2 de Corintios 4, 2 Corinthians 4. se lo voy a leer en varias versiones, I'm going to read it to you in several versions, como acostumbro a hacerlo siempre. as I accustomed to do. Ya me conocen las personas como el pastor que usa muchas People Biblias. know me like the pastor that use many Bibles. Y en vez de que lo recibiera como una crítica, me dio gusto. And instead of receiving it like them criticizing me, I really like that they said that. Dice la palabra de Dios en Say the 2 word de of God. Corintios 4, 2 Corinthians 4, verso 1. verse 1. Y 2. Verse 1 and 2. Dios es bueno. ¿Dios es qué? No le oí. ¿Dios es qué? God is good. Perdón, no le oí. ¿Dios I es did not qué? hear you. Bueno. Guess what? God is good. Dios es bueno y nos permite servirle. God is good and He allows us to Por serve Him. eso no nos desanimamos. That is the reason we do not stop. La doing- palabra doing dice, His works. discerniréis la diferencia entre el The hijo word que le says sirve you y will que no le discern sirve a the Dios. difference in the Todos son that's hijos. serving Pero los and the que le one that doesn't servimos a serve Him. Dios, We are all no children, solamente somos los que subimos al altar a but the ones ministrar, that serving is not only the son ones los that que come up vencemos al to the mal con el pulpit bien, and minister, son los que amamos a but nuestros those semejantes. who defeat evil with good and love your brothers. Somos aquellos que no importa lo que si nos critican, We are those, it don't matter if they criticize us. lo que hacemos lo hacemos de corazón, What we do it from our hearts, no por ganancia, not for any gain, sino por servirle a Dios. but for serving God, because of serving God. Dios es bueno y nos permite servirle, por God eso is good and allow us to serve Him. no nos desanimamos. And that is the reason we don't get discouraged. Hace un momento a la entrada saludé a una A moment persona, ago, I le apreté spoke la to a mano y le person dije- and I squeezed their hand and said to them, no esté triste, do not be sad. el gozo del Señor es su The fortaleza. joy of the Lord is your strength. La tristeza se refleja, Sadness is reflected así como el Through gozo us. se refleja. just as joy is reflected through Y us. cuando me siento triste, And when I feel sad, es que estoy, corríjame, ensimismado, correct me, it means that ensimismado con mis propios problemas. it means that I'm in my thinking about Olvidándome my own problems, Que forgetting Dios ya lo solucionó.
I'm forgetting that God has Todos, already solved absolutamente todos. all my problems. Y que Absolutely Dios all nos of da them. más de lo que pedimos o soñamos And o He give us deseamos o more of what queremos, we dream, según el desire, poder and que want. actúa en nosotros. According of the power ¿Cuál es ese poder? working in us. What is that power? La obediencia a la palabra de Dios. Obedience to the word of God. Ese es el poder. That is the power. La obediencia a pasar tiempo creciendo en el Obedience, conocimiento de spending Dios. time learning the word of God. El deseo de decirle a Dios, Señor, The dame desire hambre y sed telling God, de tu palabra. Give me hunger and thirst of your Así word. como no dejamos de desayunar o de comer Just o de cenar, Like we never stop eating, así having no lunch and deberíamos dinner. de dejar de alimentarnos de la palabra It is the same way todos los días We should de not nuestra stop vida. feeding ourselves with the word Esté of usted God. con dolor, esté Every usted day of our life, doesn't matter if you're feeling en sus pain. horas de trabajo, son your work horas de hours. trabajo que tiene que respetar. Work hours or work hours, you have to respect them. Pero si usted tiene su propia empresa But if you have your own o business, negocio if you have your y de own repente business, tiene un tiempo libre, or if you have any free antes de time, hacer otra cosa, abra su before you Biblia. do anything else, open up your Bible. Nosotros éramos empresarios, We used to be business people. teníamos una cadena de negocios. We had a chain of businesses. Cuando le empecé a servir, cuando le empezamos a servir al Señor, When we started serving God, vinieron unas devaluaciones espantosas en México. the businesses start losing their value. El peso se devaluó, The Mexican dollar, el peso mexicano. sí, el dólar mexicano, Se llama peso, la moneda se llama peso. the Mexican peso, Se devaluó it was cientos de devaluated veces. 100 times. De 12.50 que estaba, llegó a valer 100, 200 dólares, pesos, $1. O sea, Well, it used to be se worth devaluó espantosamente. to a dollar 12 pesos. Y teníamos Then it una went from deuda one que to le he about 100 to platicado 200. aquí en los Estados Unidos de Then we material, accumulated a debt in materials here in the United States que no podíamos pagar. that we were not able to pay, Y sin yo pedirlo, and without me asking. ya se lo he dicho, pero se lo tengo que repetir porque va fundamentado en lo que le I have told you quiero hablar. before, and I will tell you again because it's based Sin on the haberlo word yo that I'm pedido, speaking today. Without me De asking for repente it, Dios puso en mi corazón orar porque se cancelara la deuda. all of a sudden God Y asked me me pareció impropio, to speak about canceling that me debt. pareció no correcto, It did not seem proper, me pareció que not era correct. algo que me debería yo de apenar de decirle a It Dios seemed que me cancelaran la deuda. like something I should be ashamed Pero of. estaba llorando y seguía repitiendo que But me I was cancelara la praying, deuda. And I Y continued yo decía, asking perdóname Señor, así no debo de orar, pero seguía he cancel llorando the debt. y salía de dentro de mí hacia said, afuera "Forgive me, que me God. cancelen la deuda. I should not be praying this way for you. Y este señor que vivía en cancel this Houston debt. me citó, And this man who lived in Houston, he called upon me me hizo pasar a su casa, and he made me me come ve a to los his ojos house, y me dice, te He hice looked venir aquí para verte a los ojos. into my eyes Yo and pensé said, que me iba a decir I wanted lo you to peor. come to look into your eyes and Y me tell vio a you. los ojos y me dijo, He looked at tu me and said, deuda está cancelada. he said, your No debt me debes nada. has been canceled. You do not owe me anything. Aleluya. Hallelujah. Recuerdo que al dar ese testimonio en San Antonio, Texas, I remember when I gave that testimony in San Antonio, Texas, un hombre a man que ministrábamos that we used to minister to, fue a solicitar un crédito bancario. he went and seek credit from the bank. Se lo autorizaron, They authorized it to him. pero platicando conmigo me dijo, But speaking to me, he says, pastor, voy a hacer lo mismo que usted. Pastor, I'm going to do the same thing that you did. Voy a endeudarme con el banco porque ya me dio un crédito. I'm going to fall in debt with the bank because they gave me a credit line. Y sonriendo me dijo, pero voy a orar And laughing, he said, I'm going to pray para que Dios cancele la deuda. so that God can cancel Y his le debt. dije, oiga,
And I said to him, Así no se hace. you know, it is Si not usted de done that way. antemano se está endeudando If you con una cuenta beforehand que sabe que no va a pagar, Are going pero into que usted debt está creyendo que Dios se lo va a with a cancelar, bill you know you Dios cannot cancela pay, la deuda cuando le dice que cancele la thinking deuda. God is going to pay, but God will Yo cancel tomé como that fundamento debt when he Colosenses, said donde he was dice: gonna end. el acta de decretos que había en I contra de took vosotros Colossians ha sido verse cancelada. That the decree that was raised up Lo hice against un us rema. has been raised up from, Lo creí. from us. I made it a rhyme. I believe it. Lo empecé a orar. I started praying on Me it. parecía impropio, me daba vergüenza orar de It esa seemed manera. improper to pray in such way Hasta que me mandó a hablar esa persona y tal y como lo oré, until that person sent Me to fue talk dicho, to me. And just as I prayed, la that is the deuda way que tienes conmigo ha sido it was done. cancelada. And he said to me, the debt that you have with No me me debes nada. has been canceled. You do not owe me anything. Dios hace más de lo que soñamos o God pensamos does o more of what we necesitamos o dream, queremos o desire, deseamos. need. Pero lo único or que want. tenemos que hacer es darle el primer The lugar only thing a la we palabra, have to do is give the servirle first a place Dios to His Word, serve en God todo lugar, in all no places, solamente en la iglesia, en la calle, not only in donde church, usted vaya. in the street, wherever you go. Hoy en la mañana, todos los domingos pasamos a Today in the morning, McDonald's every morning we go to McDonald's y pedimos un café para los dos y dos and we biscuits ask for coffee y, and 2 biscuits y 4 mermeladas de fresa. and 4 bags of jelly. Terminamos de desayunar And when we finished having recogimos breakfast, todo we took y everything up limpié la mesa and I cleaned the table y fui a tirar todo. and I went and I threw everything away. ¿Por qué? Why did I do that? Porque lo hago para el Señor. Because I do it for the No, Lord. para pastor, sí, para eso But- están ahí los But pastor, empleados. that is the reason Amén, they have hermano, sí. employees. Amen, Pero brothers. yo hago mi parte. But I do my part Porque vivo para Dios y a Dios le because agrada que haga I live eso. for God and God is pleased. Una of me vez fui a doing these comer things. al estos buffets que está aquí adelante, Once I went and eat ¿Cómo at se one llama? of the all you can el eat, Golden Corral, the Golden Corral. y el baño de varones estaba lleno de papeles. The men's- Se lavaban las manos y tiraban los papeles al suelo. Restroom was full of papers on Ya the se lo floor. he dicho, pero lo voy a repetir. And I'm telling you before, I will tell you Me once puse, again. agarré un papel I took a y me paper. puse a recoger todos los papeles, de veras, I took 50 up all papeles. the Era una paper on the cosa floor. que era increíble. It was incredible. Y la recogí And I took y un them niño up. estaba en el baño y me vio And a young child was in the bathroom and he y said, me dijo: usted es cristiano, ¿verdad? you're a Christian, right? Le dije: amén, soy pastor. And I said, amen, I'm a pastor. Con razón. He said, no wonder. Le digo eso por los pequeños detalles I'm just telling you this because of the small de cómo details debemos de ser. of how we should be. Cuando hacemos eso, And when we do these things, le estamos sirviendo a Dios. we are serving God. Cuando hacemos eso, cuando When we do actuamos de these esa things, manera, when we act in this sin way, esperar ni las gracias, ni la without gratitud, even ni expecting que alguien lo thank you, observe, ni que alguien gratitude, or that se someone observe you, sorprenda, lo hacemos or para that- servirle a Dios. or surprising anyone, Porque Él ve cómo somos y cómo he actuamos. does it for God. He see how we act, Y eso agrada a Dios. and that pleases God. Un niño de A child. 8 años, 9 años, 8, 9 years old. me dijo: tú eres cristiano. Así He me said dijo: to me, tú eres he cristiano, said, you are a ¿verdad? Christian, Le right? dije: sí, soy I pastor. said, yes, I'm a pastor. Con razón. He said, no wonder. Gloria a Dios. Glory to God. Dice el verso 2. Says verse 2. Nuevamente el verso 1 de 2 de Corintios 4. Once again, Dios es 2 bueno y nos Corinthians permite chapter servirle. 4. God is good and Por is eso no nos desanimamos. allow us Cuando le to servimos serve a him, Dios en todo tiempo, and that's why we no are not nomás en el discouraged. altar, sino en todo tiempo. When we serve God at all Si times, veo una gente tirada en la carretera, me if paro I a see verlos. someone broke down on the side of the road, I Tengo un stop and testimonio see que can I darle. help them. I have a Se me testimony to give ponchó you. una llanta de la camioneta. I had a flat in my van. Me salí de la carretera I came off the road, y me paré a un lado, and I was on the side and the shoulder of the y road. una camioneta que venía atrás de mí se bajó, se paró. And a truck that was behind me stopped. Y yo pues
estaba preparando a ver cómo le hacía para cambiar la and llanta I y was getting ponerle la ready de to see repuesto. how I could change that tire. Y este señor se bajó de su camioneta. And this man came me off dijo, his truck and he said to me, ¿Me permite cambiarle la llanta? will you allow me to change your tire? Le digo, se lo agradezco, oiga, me acaban de I hacer would una thank you cirugía del very corazón. much. I just Se had a heart supone que surgery. no puedo hacer nada. No puedo I hacer suppose I esfuerzos. shouldn't be doing. Me dijo, making- Dios doing me any dijo que effort. lo siguiera y le cambiara la llanta. ¿Me God permite told usted? me to follow you. No lo to change pedí. that tire. I did not ask him. Discerniréis la diferencia entre el que le And sirve he a Dios said, y el que you no le shall see the sirve. difference in he who serves God and who doesn't. Por serve favor, him. no le estoy hablando de mí, sino de lo que Dios I'm hace not speaking about sobre me, los hijos que le but I'm speaking sirven. what God does in the life of the children that serve Eso Him. es la diferencia. That is the difference. Dios es bueno y nos permite servirle. Por eso God is no good, debemos de desanimarnos. And He allows us to serve Nada Him. nos debe de desanimar. So we should not be discouraged. Nada nos debe de desanimar. Anything should Debemos not de discourage us. ver- We should see. Hecho aquello que soñamos ver. We should see what we are dreaming about. Hace 9 about años seeing. Dios nos habló de una explosión de almas. 9 years ago, God spoke about explosion Y of le souls. garantizo, que yo sé que sé, And I guarantee you, que en because unos meses con las I radios know that I know in several va a months, haber la explosión de almas. because of the radio, is going to be explosion of souls. Se tardó 9 años, pastor, lo que se tarde, pero lo voy a ver en vida. 9 years, Pastor, but whatever the Y time para may be. eso Dios está levantando siervos, ordenando pastores. And that's the reason God is ordaining and raising up His servants. ¿Qué es lo que busca el Señor en nosotros? What God is seeking from us. Conocimiento de la palabra, Knowledge of the Word, desde luego. of course. Decencia, Decency, luego. of course. seguir la palabra, desde luego. Following the Word Pero of por God, sobre of course. todo lo que Dios But busca over all things, es fidelidad. God wants your Esa es faithfulness, esa es la llave your fidelity. que abre That is the key. el reino de los cielos, las That is the bendiciones key que that Cristo open nos up the trajo kingdom of del heaven. cielo. All the blessings that Jesus brought from heaven. Oiga, pastor, ¿y por qué aquellas gentes que no son But Pastor, cristianos why les those va tan people bien? who are not Christian, why things go so well for them? Usted no se preocupe, la palabra dice You don't que las worry riquezas de ellos about it. pasarán a nosotros. The word of God said that their riches shall become Así our está riches. escrito. That is the way it's written. No lo que, pues es que no puede ser. It cannot be. Pastor. Arréglese con el Señor. Well, you ¿Usted lo take it cree? up with the Lord. Do you Yo- believe it? Lo creo. I believe it. Y lo que estamos viendo con la radio que está And what we sucediendo, are seeing estoy happening with the radio, sorprendido. I am surprised el que la FCC nos esté diciendo que aplicamos, That the que apliquemos FCC para una canal de is televisión telling us to apply for a television para esa station zona. for that zone. Jamás lo pedí, Never asked for it, ni lo soñé. nor dreamt about it. Sé que el Señor nos dará las fuerzas I know that the Lord will give us the y que strength, varios de ustedes tendrán programas de radio. and that several of you will have He estado radio pensando en programs. usted, hermana. I've been thinking about you, Ya sister. tengo varios bien identificados. I have Usted several como already maestra identified. puede ser una, You as a tener un teacher programa diario bendiciendo, can have a enseñando. program every day teaching Queremos dar- lesson. Clases de inglés. We would like to Por teach sobre todo English queremos estar sembrando la palabra, over all things. no we would like to solamente be, de nosotros, de los sowing the word siervos of de la God, iglesia, not only us, primeramente, but the servants of the church first of all, y algunos otros invitados que tengamos. and maybe other invites. Y cuando hacemos de esa forma las cosas, And when we do Dios things provee in such manner, God will lo que provide necesitemos. whatever it is that we need. Aleluya. Hallelujah. Nuevamente, Once again, 4:1 de Segunda de Corintios. 2 Corinthians Dios es 4:1. bueno y nos permite servirle. God Por is eso good and He allows us to no serve nos Him. desanimamos. That is the reason Nada nos desanima. we are not discouraged. No sentimos vergüenza de nada. Nothing discourages. We are Ni not hacemos nada escondidas. put to shame by anything. No tratamos de engañar a la Nor we do gente. anything in the dark. Ni Nor we cambiamos deceive el mensaje anyone. de Dios. Nor we change the message of God. Al contrario, On the contrary, Dios es testigo que decimos la verdad. God is the witness that we speak the truth. Me abstengo de decir lo que dice adelante. I abstain myself from saying what it says further Usted dígalo, ahead. usted léalo. You read it.
Dice, por eso todos pueden confiar en nosotros. It said that is the reason they can all trust in us. No era para mí decirlo, It wasn't sino for para me que to say usted lo it, averiguara. but it's for you to Por eso find está out. aquí. That is the reason it is written. Si usted no estuviera recibiendo la palabra, no estaría aquí. If you were not receiving the word, you would not be here. Escuchaba un comentario de mi hermano I Angelo was listening to a comment from Brother el Angelo miércoles, on Wednesday, donde decía del 25%, where he was saying about the así lo 25%. dice la palabra, That's the way the word of God says. de las personas que oyen la palabra, la Of the reciben, la people, creen y la ponen The por one obra. that believe it, receive it, and put it into works. 25%. Only 25%. ¿A quién dabar el 100%? Here in Dabad is 100%. Pero la palabra dice que el 25% de las The word of multitudes que God oyen said la that palabra, 25% of all those who listen to the word, un cuarto de las, Only un one- cuarto de un, o sea, one el quarter, 25% one quarter de todas las 25% gentes que oyen la of palabra all those who listen to the word, las ponen por obra. they put it into work. Déjeme leerle en el código real, Let me read to you in the Real Code version en el libro de Mateo. in the book of Matthew. Los que traigan el código real lo pueden ver en la página Those who have the 159. Real Code Bible, De you todas can see maneras it, vamos a page tratar de ponérselo en 159. pantalla. Either way, we are going to put it on the PowerPoint. Habla de la parábola del Speaking sembrador. about the parable of Los the, que traigan el código sower, real está en la those hoja that have the 159. Real Code Bible is at page 159. Y empiezo con Mateo And I will start with 13. Matthew chapter 13, versículo 23. verse 23. Dice la bendita y preciosa palabra del Señor. Said the blessed and beautiful word. Pero of el God. que fue sembrado en buena tierra, But he who received este es el que Seed oye y on the good entiende ground la palabra y da fruto is he who hears the word and al understands it, 1%, who indeed bears fruit and produces a uno Some- por 60 y uno por 30. 100-fold, some 60, ¿Quién? some 30. Who? Los que entienden, los que la oyen, Those la who entienden y understand, dar fruto. listen to Dar the word, fruto es ponerla por obra. and give fruits is to Cuando put yo it oigo la into palabra y la works. entiendo, When I la listen- pongo por obra. When I listen to the word, I understand that. Y Put it into delante de works. Dios eso es honrar a Dios. And before God, that means Y to delante honor de God. Dios me da los deseos de mi And corazón. before God, He give me the desire Y of my delante de heart. Dios, y por agradar a Dios, Dios trae revelación, And because conocimiento, of pleasing God, He entendimiento bring y understanding, produce hambre y sed revelation, de la palabra. and it produces hunger and thirst of the word. Si usted se pone a escudriñar la palabra y decide If you go and you search out the word of God, media hora al día maybe half an hour a day, estudiar la palabra, studying the word, su crecimiento va a ser inmenso your growth will be al great que tiene hoy. to those who listen. Dice la parábola del sembrador. Says the parable of the sower. Se lo voy a empezar a leer desde en la Biblia, I'm going to start reading it en el hebreo original, in the original en Hebrew, el código real. the Real Code Bible. It Dice says, Mateo 13 Matthew a partir del verso 13, 16. starting verse 16. Dice, pero bendecidos vuestros But ojos, blessed are your eyes, porque ven, for they y see, vuestros oídos, porque oyen. and your ears, for they hear. Porque de cierto os digo que muchos For profetas surely I say to you, y that tatsidikim, many prophets and righteous que men, quiere decir justos. Amén. Esa many palabra prophets and righteous men, tatsidikim quiere decir justos. ¿Quién es el que ha sido justo? king mean righteous, those who has been No righteous. somos justos por buenos, We are not righteous because we sino are good, porque hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. but because we have Y made the delante de Él nos righteousness llama justos. of God through Jesus Christ, Y, and before Him y tatsadikim call us quiere decir justos. righteous. And Así es que, tzaddikim porque de mean cierto righteous. digo que muchos profetas y justos
For assuredly hechos justos por nuestro I Señor say to you Jesucristo, that many prophets and righteous desearon ver lo que veis men y desire no les to fue see concedido, what you see and y did oír not lo que oís see it, y no les fue permitido. and to hear what you hear and did not hear it. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Therefore hear the parable of the sower. Escuche, verso Listen. 19. Verse 19. Todo el que oye la palabra del reino y When no la anyone entiende, hears the word of the kingdom y and no la does- entiende porque no quiere, not porque no pone understand it, atención, they don't want to pay porque attention to en la it. manera que compartimos la palabra In con the tantas way- versiones, And the way that we share the word es with para, so many para tener versions conocimiento y comprender más for us fácil to have lo que la knowledge palabra nos está and diciendo. understanding, Y hay palabras claves como el significado de autoridad, like we have que keywords significan tanto, like authority that means so capacidad much, sobrehumana, supernatural capabilities, influencia delegada, given influence, autoridad, derecho, libertad, authority, given right, freedom, fuerza, maestría, strength, capacidad. majesty, Eso es todo, capacity. eso es lo que Dios nos ha dado. That's everything that God Por has eso el given Señor us. nos dice, oigan la parábola del That sembrador. is the reason he says, listen to the Todo el que parable of oye the la sower. palabra del reino All those who listen to the word of y the no la kingdom entiende, and do not pero no la understand it, entiende porque no pone atención o porque no you quiere don't o porque understand no le it interesa. because you don't pay attention or Porque si you're ya not nació de nuevo, interested. el Espíritu Santo le guía a toda verdad. Because if you are born again, the Holy Spirit El will guide Espíritu you Santo le hace comprender to la palabra. all truth, allow El you Espíritu Santo, si usted se lo pide to y le understand permite, the word. produce en usted el querer como el hacer The Holy Spirit will por su produce buena voluntad. the will to do by the Todo good el que will of oye God. la palabra del reino y no la entiende, All those who listen to the viene el word maligno of the y kingdom arrebata lo que ha sido and does sembrado not en su understand corazón. it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. Este es el que fue sembrado junto al camino. This is he who received seed by the wayside. Dice el versículo 20, Verse 20. y el que fue sembrado en los pedregales, But he who received the seed este on es stony places, el que oye la palabra this is who hears y the al word momento la recibe con gozo, and immediately receive it with joy, pero al no tener raíz yet he has no root in himself, es de corta duración. but endures Oiga, only for a ¿por while. qué no tiene raíz? Listen, why doesn't it have any ¿Por roots? qué es de corta duración? Why it only lasts but for a moment? Dice, pues al llegar la más leve tribulación y persecución por causa de la when the palabra, smallest persecution inmediatamente se of frustra y se persecution escandaliza. from the word of God, ¿Quién? they'll immediately start to stumble. El que no se apropia de la palabra. Those who do not receive the word of God, accept Todo the word está of God, regido por leyes. everything La ley de la gravedad, is directed by laws, the law of gravity, la ley del amor, the law of love, la ley de la apropiación. the law of appropriation. Yo no me puedo apropiar de la palabra I cannot appropriate myself si of me the word conformo con oír la palabra if I conform unos myself cuantos minutos by los miércoles just y los listening domingos, to the word o ver programas de for televisión several cristianos. minutes on Wednesdays and Sundays, or watching Christian programs on TV. Eso nos permite crecer en conocimiento, That allows us to grow in pero some no es knowledge, suficiente. but it's not enough. Tenemos que apropiarnos de la palabra. We have to appropriate Y cuando usted ourselves se of the apropia word de la of God. palabra, And when you appropriate yourself of the digan word lo of que God, digan, piensen lo que piensen, Say diagnósticos que whatever they vengan, say, no los think cree. whatever they think, Ah, whatever Obviamente, diagnostic you receive, do not believe it. sigue los señalamientos que le da el médico, You follow the instructions pero of the por doctor. sobre todo, But over all things, Señor, gracias porque por tu llaga he sido sanado. Lord, thank you because by all your Y stripes I ninguna was healed. arma será más poderosa que tu palabra. No Señor. weapon is more Ninguna arma powerful toca mi morada, than your Señor. word.
No weapon shall Ninguna touch plaga llega a my mi household. casa. No plague shall reach my El household. demonio no puede ni siquiera acercarse a mí The ni a devil mi casa. cannot even get close to me or my home Porque creo la palabra. because I believe the word of Porque la God. pongo por obra. I No le put estoy it hablando de into mí. works. I'm Porque not speaking- creemos la palabra. I'm not speaking about me, Porque la ponemos por obra. but because we believe the word, Porque hablamos con nuestros hijos y los exhortamos. we put it into works and we speak Los to our jóvenes son children jóvenes. and we give Pero them si usted no los exhortation. corrige, Young people usted es are cómplice de sus Young errores. people, but Y if you Dios do le va a not- demandar por no corregir a su hijo. but if you do not correct them, God Se is going enoje o to no se ask- enoje, le dejen de hablar ask como a you for nosotros. account. You get angry Un hijo because nos they- dejó de hablar they speak años. from us. They Nos stop está speaking viendo en to la us. televisión. Le mando un He's beso a mi hijo. watching us on the internet. He Pero has se stopped- enojó tanto que nos dejó de hablar. He has stopped speaking to us for several years, La oración but the prayer produjo que el amor el corazón del hijo volviera al padre. produces that the heart of the son return back to Y his desde luego father, siempre el amor del padre a los and hijos. of course the El- love el from the amor de los father padres to a the los son. Pero usted tiene que corregir. But you have to correct. Tenemos que corregir. We have to correct. A los hermanos los tenemos que exhortar. We have to exhort our brothers. A los hermanos los tenemos que animar. We have to fill them up with courage. He estado mandando devocionales I have been sending devotionals continuamente. continuously. Pero una, máximo dos personas me han Maybe contestado. one or two people max have answered back. Digo yo, bueno, quizás no les interesa. Well, I said maybe they're not interested. Pero cuando usted es bendecido, But when you are blessed, tenemos que expresar nuestra gratitud. we have to express our No gratitude. quedarnos callados. Not Porque remain cuando nos shut. quedamos callados estamos demostrando que Because ni siquiera leí. when we don't say anything, it shows that we Porque did los not even devocionales que read le it. enviamos, que hacemos, que Dios Because pone the en nuestro devotional that corazón, we send you, that God put in our hearts, tienen el único propósito de bendecirlo. the only purpose they have is Y to lo bless seguiré you, haciendo. and I will Me continue to do conteste it. o no me conteste, me escriba o no me Whether you escriba. answer me or not, whether you write Lo or seguiré not, haciendo con todo mi I corazón. will continue to doing them with all my Lo hago heart. a través de WhatsApp. I do así it se through dice. WhatsApp. Yo le pido que si alguno de ustedes no tiene el I WhatsApp, ask you that if any of you Lo don't have baje. WhatsApp, will you porque es download it? mucho más fácil para mí Because it is very podérselos it's much enviar easier for en me uno to send it to you solo, donde se los esté enviando a toda la iglesia, at one time que when mandar I'm sending it to 50 the o entire 60 o church 70 o 80 than sending diferentes 60, 70, devocionales. 80 O sea, devotionals. ese mismo devocional a diferentes That personas. same devotional but to different people. Una vez traté de hacer un grupo y lo hice mal. Once I tried to Y make, pedí que make se a group up cancelara. and I asked Pero that it was nuevamente el Señor canceled, pone en mi corazón Oh. que lo hagamos. but God once again put it in my heart that I would Y, start that y group voy a on delegar a WhatsApp, alguno de los siervos, and I'm de going to los delegate pastores, to one of the que servants, se the encargue de pastors, hacerlo, that they do it, que se encargue, que nos ayuden para that hacerlo, they help us, para que todos los días se esté recibiendo so that every day un devocional que el Señor pone en nuestro corazón. you can have a devotional that God Ha put sido in de our heart. bendición para los que lo reciben. It's No, been no, of a no great lo reciben blessing todos, to pero, those who receive it. pero gloria a Dios. All of you don't receive it, but glory to God. Háganos sus comentarios. Make your comments. Nos bendice saber que It is of a blessing los lee. to know that you read them. Si los lee y no hace comentarios, If you read them and don't place your comments, es que no lo bendijo. it is because it did not bless you. ¿Se entiende? Do you understand? Gloria a Dios. Glory to God. Nuevamente el verso 21 de Mateo. Once again, verse 13. 21 of Matthew chapter 13. 20. El que 20. fue sembrado en los pedregales, este es el que oye But la he who palabra received the y al seed on the momento la stony recibe con places, gozo, this is he who pero al no tener hears raíz, the word and immediately al no apropiarse, al no llenarse de ella, but because of him not having no root, al no making it his, visualizarse, not visualizing conforme a la appropriating palabra, himself according to the word of God, entonces es de corta duración. then is of a short lifespan.
Pues al llegar la más leve tribulación For when tribulation o persecución slightest por causa de la palabra, or persecution arises because of the word, inmediatamente se frustra y se Immediately. escandaliza. he stumbles. Mandamos devocionales a España, We send mandamos devotionals devocionales a to Spain, Venezuela, mandamos to Venezuela, devocionales a México, to Mexico, mandamos devocionales a Israel, Israel, de personas que están ahorita de misioneros que from conocemos. people that are doing missionary work. Lo compartimos con muchos pastores We share it with many pastors, y nos bendice hacerlo. and it blesses Y, us so much y no to do it. esperamos nada a cambio, And we are not expecting anything in return. absolutamente nada. Absolutely nothing. Pero sería tan bueno, tan But it would agradable, be so tan- good, nos so bendeciría pleasing, it would bless us el saber que lo leyó to know that you read them y que comparta algo al respecto de lo que leyó. and you share in ¿Qué respect va a of what you have producir read. esto? What is it going to produce? Crecimiento, It's going to produce growth, revelación, revelation, entendimiento, understanding, apropiación. appropriation. Eso es lo que va a hacer la bendita palabra. That's what the blessed word is Dice el going to verso do. 22. Says verse 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la Now palabra, he who receives seed among the thorns is pero he el who afán de hears este the siglo word, y el engaño de pensar que todo se alcanza con las riquezas and the materiales care of this word and the deceitfulness of riches ahogan la palabra choke the word y no producen fruto. and becomes unfruitful. Y ahí viene el 25%. And here comes the 25%. Pero el que fue sembrado en buena tierra, But he who receives seed este es el que oye on the good y ground is he entiende la palabra who hears the word y da fruto. and O sea, understand it, y la pone por obra who indeed bear fruits a 1 and por produces, 100, a 1 por 60 y a 1 por 30. some 100-fold, Viene una some multiplicación 60, sobrenatural. some 30, the supernatural multiplication. Cuando usted recibe la palabra, When you receive the word, yo no soy buena tierra, está usted equivocado. Say, Todos los hijos de Dios somos I'm not buena a good- tierra. I'm not good land. Dios lo produce. All God Pero children esa of tierra good- tiene que good ser land. alimentada y regada con la palabra, But that ground has to be sembrada en fed nuestro corazón by the word of y God. regado en nuestro corazón con Set la in our palabra. heart it shall be set in our heart. Con el the corazón word of se God. cree para justicia, pero con la With boca your heart you se believe confiesa para salvación. for justice, but with your mouth you confess for salvation. Todo lo que oímos, Everything that we hear, si no lo declaramos, si no lo ponemos por obra, if we don't declare it, if we don't put it into works, se queda en saber. it will remain in just knowing it. Y no es lo mismo saber que creer. It is not the same to know and to believe. Cuando lo creo, lo pongo por obra When I believe, I put it into works, y da fruto abundante. and it gives fruits in abundance. Gloria a Dios. Glory to God. Marcos capítulo 11. Mark chapter 11. Le voy a leer la Biblia del lenguaje actual. I'm going to read the Bible of the actual language. Evangelio de San Marcos, The Gospel of Mark, capítulo 11, chapter 11, del verso 22 starting verse 22, al verso 26. 22 through 26. ¿Cómo me ha bendecido a mí esta bendita y preciosa palabra del Señor toda mi vida? How is this blessed and beautiful word of God has blessed me my entire life? Dice la palabra Mateo 11 del Says the 22 al word, 26, Mark Biblia del 11, lenguaje 22 actual. through 26, Bible of the actual language. Mateo, Matthew, Marcos, perdón. Mark, Perdón. Gracias, amor. Mark Gracias. chapter 11, Gracias. 22 through 26. Amén. Jesús había maldecido a la higuera God had spoke and cursed the fig tree. en la Reina Valera. In the King James Eh, Version,
nos dice la Reina Valera, It says to us in the King Tened James Version fe en Dios. to have faith in God. Tened fe en Dios. Have faith in God. ¿Qué es la fe? What is faith? ¿Me lo recuerda? Can you remind me? La certeza de lo que se espera, The la certainty convicción. Of what you're expecting, De lo que no se ve. the sure conviction of Esa what you es fe. cannot see. That is faith. Y Dios nos ha dado a todos, a cada And uno God de nosotros, has given each one of us una medida de su propia fe. a measure of his own faith. A cada uno de nosotros To nos each ha one of dado us, Dios God has given us una medida de su propia a measure fe. of his own faith. Así es que no podemos decir que no tenemos fe, So we cannot say that porque we a don't cada have any uno de faith, nosotros, because to each one of us, sin excepción, without exception, nos ha sido dada una has been medida given to us de fe. a measure of faith. Por eso dice la palabra, That is the reason the word of God says, Reina Valera, King James Version, dice, tened fe en Dios, have faith in God. porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a For este surely monte, I say to you, whoever says to Dijere. this mountain, fe, dijere, whoever says to this tened mountain fe to have en faith Dios, in God, porque de cierto os digo que cualquiera for que surely dijere, I say to hablare you, whosoever says a este to monte this mountain, y le diga, quítate y and échate said en to el it, mar, "Be y removed no dudare and be cast into en the su sea, corazón, sino creyere que será does hecho not doubt in lo his que heart, dice, but believes that those lo things que diga, he say le será hecho. will be done. He Por will tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, Therefore, creed que lo recibiréis I say to y os you, vendrá. whatever things you ask when you pray, Una believe vez que lo pido, that you receive them, and you shall receive them. Once lo I que hago ask, es darle gracias. once I ask for it, No seguirle repitiendo lo que ya le pedí, porque Dios no está sordo. I give thanks, and I've done repeated over Sus and ojos over. están puestos sobre nosotros. Because God Y is cuando not dice deaf. ojos, dice oídos. His eyes is Están set puestos over sobre us. nosotros Also his desde el ears, principio del año hasta el fin del año, his eyes and ears is set para on us bendecirnos más from the sobrenaturalmente beginning of the year de lo to que the end of the soñamos, year, nos imaginamos, pensamos. to bless us more, way beyond what we think, Gente que no desire, conocemos va a or venir know. a bendecirnos. People that we do not know will come and bless us. Recuerdo una vez teniendo reuniones en el norte de I Atlanta, remember once having meetings on the north side of Atlanta. llegó una persona vestida de lo más humilde que usted se puede A imaginar person came dressed very, very humble, y puso en la cesta de las ofrendas un sobre. and they put a envelope. Me entregaron todos los sobres. They gave me all the envelopes for the tithes and offerings. Teníamos una deuda We had a grande debt, a great debt, por pagar la tarjeta de crédito que usábamos to únicamente pay the, para the pagar credit las card that reuniones we de los used to use, hoteles y to pay Biblias. the y meetings of the what we habíamos used to regalado have in the Biblias a toda hotels, la iglesia and Bible that we have given to y each teníamos one in the church, una cuenta que no teníamos para pagarla. and we had a bill we did not have to pay it. Y llegó esa persona, And this Por person primera came vez. for the first time. puso sus ofrendas, todo lo guardé en el They put portafolio the pequeño. offerings, and I put everything up in my small. Y cuando bag. llegué a casa en la noche, And when I got home, los servicios los teníamos a las 6 de la tarde we used o to have the 7, services at 6 o'clock, 7 o'clock, y estaban allá en la Jimmy Carter, and it En was el- over en there in el Jimmy hotel. Carter. no recuerdo el nombre, la Quinta. Ahí nos I reuníamos. believe the hotel La Quinta. That's where we used to have our meetings. Cuando llegué a casa esa noche o al otro When día, I got home that night, abrí, or maybe the following abrí day, los sobres I opened up the envelopes, y había una ofrenda de $10,000. and there was an offering of $10,000. Cuando yo lo toqué, estaba grueso, dije, When I touched it, the envelope was really han de thick. ser muchos de a dólar. I said maybe it's a lot of dollars. Pero cuando los abrí, When I opened it up, eran $10,000. it was $10,000. Ese es Dios.
That is God. cuando usted le sirve. When you serve Him. Y no solamente le sirve en el altar, Not only here in the le pulpit, sirve en la calle, you serve Him in the le street. sirve donde ande. Wherever you are, you serve Him. Le decía que mi carro ya no se llama el Milagroso, sino Lázaro. My car does not. El It's not domingo called any pasado longer se the murió miracle. It's called Lazarus. y el miércoles resucitó. Last Sunday it died and resurrected on Wednesday. Y el vecino And the next door no me neighbor, cobró nada. he did not charge me anything. Discerniréis la diferencia entre el hijo You que shall le sirve a discern Dios the difference between the son that serves God y el que no le sirve a Dios. and he who doesn't serve Him. La llave The key es la fidelidad. is faithfulness. Cuando usted es fiel When you are faithful a la palabra, to the word of God, pone por obra la palabra. you put the word into works. Le da el primer lugar a la palabra. You give the first place to the word of God. No puede pasar un día sin que usted se alimente de la A palabra. day cannot go by Así that como you tiene don't feed hambre yourself para with the word. desayunar o Just as comer you a have cenar, o hunger cenar, to have breakfast, así debe de lunch, or tener dinner, hambre de buscar it's the lo que same way dice you la should have bendita y preciosa hunger to palabra see de what Dios. the blessed and beautiful word of God El says. que hace lo que Dios dice, He who does what God says recibe lo que Dios will dijo. receive what God Vamos has al promised. Salmo Let us go to Psalms, 62. Psalm 62. Se lo voy a leer. I'm going to read Tengo it to algunas you. anotaciones en I varias have some lecciones, pero notes se lo voy a written leer down. primeramente First of all, en la Biblia del lenguaje actual. in the Bible of the actual language, Salmo 62, Psalms 62, verso 8. 62 verse 8, Dice, pueblo mío, and it says, "My people, confía siempre en Dios. trust always in God. Cuando vayas a su templo, cuéntale todos tus problemas. When you go to His temple, tell Him Dios about all your problems. es nuestro refugio. God is our refuge. Aleluya. Hallelujah. God is a refuge. Dios le va a dar más de lo que sueña, piensa, He's going to desea. give you more of what you dream, Más de lo que desire, cree. or want, more than what you believe. Pero su pensamiento siempre debe de estar en Dios. But your thoughts always have to be set on God. Mi confianza no está en los médicos ni en la medicina, está en Dios. My trust is not in the doctors Hace and the rato medicine, me vio mi but in hermano God. Gerardo tomarme las medicinas del día, de la Gerardo mañana. see me taking the medicine this morning. Esta mañana me tomé 16. This morning I took 16, Pero si usted está sano, amén. Medication. Yo estoy sano, amén. but you Pero- are healed. Pero Amen. Dios creó la ciencia para beneficio But God made nuestro. science for our benefit. 16 pastillas. 16 tablets. No me mareo, no me siento mal. I'm not Me las dizzy. I tomo. don't feel Me bad. dijo I la take them. pastora en la mañana, ¿ya The te las pastor, my wife, tomaste? she No, said. digo, déjame que me come un biscuit. She told me to Me eat a comí, biscuit. me comí mi biscuit y I me ate a eché mis biscuit. 16 pastillas. And I took my 16 tablets. Y todavía me faltan otras. And I still have some Ahí more están guardadas para en la tarde y en la noche. for this evening and tonight. Tomo 20 y tantas pastillas al día. I take 20-something tablets every day. Pero pastor, usted no está sano. Estoy sano. Well, Pastor, you're not healed. Yes, I'm Por healed. su llaga de Cristo he sido yo sanado. By the stripes of Jesus Christ, I was Sigo healed. todas las instrucciones que me dan los médicos I follow all the porque instructions that Dios the doctors creó give la me, medicina because God created para medicine beneficio nuestro. for our blessing, benefits. Dice el Salmo 62, Biblia del Psalm lenguaje 62, actual, desde el verso Bible of the 5, actual language, verse 5, y repítala, and repeat it. piénsela. Think on Salmo it. 62, Psalm 62, desde el verso 5. starting verse 5, Es una oración que usted debe de repetir continuamente. is a prayer you should repeat continuously. Solo Dios me da tranquilidad. Only God give me tranquility. Solo Él me da confianza. Only Him give me trust. Solo Él me Confidence. da su protección. Only Him give me protection. Solo Él puede salvarme. Only Him can save me. Jamás seré derrotado. I shall never be defeated. Dios es mi salvador. He is my Savior. Dios es mi motivo de orgullo. God is the reason of my Me pride. protege. He protects me. Me llena de fuerza. Fill me with strength. Dios es mi refugio. He is my refuge. Pueblo mío,
My people, confía siempre en Dios. trust Cuando always vayas a su templo, God. When you cuéntale go todos tus problemas. to his temple, tell him Dios about all the es problems. mi refugio. God is my refuge. Dios es nuestro refugio. He is our Pero refuge. cuando usted está leyendo la palabra, tiene que apropiársela. But when you're reading the word, you Dios have to es mi refugio. make it yours. Dios Appropriate es el que me yourself. da tranquilidad. He is my refuge. En Él solo está mi He gives me confianza. tranquility. Solo Él me protege. I said, put Solo my Él trust me in puede him. salvar. Only him protect me. Por causa de Él no seré derrotado Only him jamás. can save me. Dios es Because mi of him, I Salvador. will never be Dios es deceived. mi motivo de He is orgullo. my savior, the reason Dios of my me pride. protege He protects me. a mí y me llena de fuerza. He protects me and fills me Dios with es joy mi and refugio. strength. He is my refuge. Y comparte y dice, pueblo mío, And he shares and says, my people, confía siempre en Dios. trust always in God. Cuando vayas a su templo, When you go cuando to his estés en temple, tu casa, when you are at cuando home, vayas manejando, when you are driving, cuando tengas tiempo libre. when you have free time, Deja de ver tanto la televisión stop watching the TV y so lee las much promesas que Dios tiene para ti para que te las apropies. and read the promises Y el that demonio no God puede has for engañarte you ni so you robarte. can make it yours and the devil cannot steal from you. La pobreza es una maldición Poorness is a curse causada por la desobediencia. caused by disobedience. Ningún cristiano debe de ser pobre ni tener falta de nada. No Christian should be poor or lacking Porque teniendo anything, a Dios tenemos todo. because having God, we have everything. Así de fácil, Just that simple. así de sencillo. Just that simple. Me acuerdo de una persona I remember a person que vino de otro país a poner un negocio. that came from another country and opened up a business. Yo pienso que ha de haber invertido unos $150,000, I think they invested about quizás $200,000 $150,000 con la maquinaria que compró. with the equipment that they bought. Nunca nos pidió que fuéramos a orar por su negocio, They never asked us to go a pray bendecir su lugar, for his business, to bless his business, a poner en los dinteles de la puerta aceite, to anoint a place. profetizar prosperidad sobre su empresa. to prophesize over his business. Nos habló ya que había cerrado, He spoke to us ya que and told us había quebrado. that he closed the business, filed bankruptcy. Fue una tristeza. It was sad, No porque no nos haya invitado, not because they did not invite us. porque si usted se congrega en Dabar, If you congregate here in Dabar, usted debe de saber que nosotros siempre estamos dispuestos para atenderle you should las know 24 that horas we're del día. always ready to serve you the 24 hours of the Siempre day. estamos Always, dispuestos a atender. always willing to Y los attend to you. siervos que Dios está levantando And the servants that God is rising están up, dispuestos para atenderle they're siempre. always willing to tend to you, always. Los que le servimos a Dios no tenemos horario. Those who serve God do not have any schedule. A veces la pastora me apaga el celular, pero luego me doy cuenta y voy y lo Sometimes my prendo. wife, the pastor, cut off the phone, and sometimes I turn it back on. Dice, tenías que decirlo. She tell me you had to say it. No tenemos horario We do not have any schedules. los que le servimos a Dios. Those who serve God, No nos pesa servirle a Dios. it is no trouble to us to serve God. Es un honor y un privilegio. It's an honor and a privilege, Y Dios recompensa al hijo que le and sirve. God reward the Y no son le that servimos serve Him. por recompensa We don't serve Him o because of buscando reward recompensa. or seeking a Le reward. servimos por la necesidad. We serve Him because of the need to serve Him. Mi yerno acaba de estar en el hospital. My son-in-law Está was viendo ahorita, just le in the mando hospital. saludos. He's watching Mi us. hijo está en Canadá y My son, who is in Canada, le mandamos muchos saludos a Jessica, a a Tonatiu, lot of greetings a to todos Jessica nuestros hijos, todos nos all están our viendo en la children, en grandchildren. internet. on the internet. Siempre me dicen, They always say to me,
descansa, papá, rest, to rest. ya delega. Pero said to me, servirle al "Delegate." Señor no es algo que me canse, al contrario, me da fuerza. But serving the Lord is not something that make me tired. Yo subo al It's something altar that give me strength. y me renuevo. I come out to the pulpit and I feel renewed. Se me quitan los I am dolores. renewed. All the pain Me han is dado gone. últimamente unos They have diagnósticos given me lately some diagnostics que si les hiciera caso ni that if I listened to those diagnostics, no estuviera aquí. I would not even be here. Pero yo sé a quién le sirvo. But I know who I serve. Escuche, Listen, yo sé de quién soy. I know who I belong Yo to. sé a quién le pertenezco. I know who I belong Así es to. que no importa lo que digan So it doesn't matter what they say o lo que encuentren. or what they find. Lo que importa es que por What su matters llaga It's because of Todos all his hemos sido stripes sanados. we were healed. Amén. Amen. Jamás nos preocupamos por las deudas, We'll never worry. porque toda deuda que About tenemos, bills. no sabemos ni qué vamos a hacer para poner las 3 radios, We don't know what we're going to do to la to radio y las 2 sort these repetidoras. three radios and the 2 repeaters. Ya subió muy alto el presupuesto, The budget went much higher, pero lo vamos a hacer. but we are going to do it. Lo vamos a hacer. We are going to do it. Esperamos que Dios le hable We're y que waiting le for God muestre to que speak sembrar to en la you. radio and show you that sowing in the radio a través de su siembra, through your seed Dios le multiplicará God will sobrenaturalmente. multiply you supernaturally. Dios le multiplicará sobrenaturalmente. God will multiply you Déjenme supernaturally. leerle por favor este mismo Let versículo me read to you, en el please, Salmo this same 62 verse, Psalm 62, en la Reina Valera. in the King James Version. Le va a bendecir. It is going to bless you. Ya sabe que ahora me dijeron que nos conocen por los pastores que usan muchas I Biblias. totally knows, but as the pastors who use many Bibles, Me da gusto que así lo digan. I really like that they say that. Oiga, Listen, dice desde el verso 5, Reina Valera. from verse 5, King James Version. Alma mía, My soul, en Dios solamente reposa, wait silently for God alone, porque de Él es mi esperanza. for my expectation is from Him. Él solamente es mi roca y mi He salvación. only is my rock and my salvation. Es mi refugio, He is my defense. no resbalaré. I shall not be moved. En Dios está mi And salvación God is my y mi salvation gloria. and my glory. Dice Jesús, la gloria Said que me Jesus. diste yo les he dado. The glory that you have given me, I have given them. En Dios está mi roca fuerte y mi And refugio. God is my salvation and my glory, and my refuge. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Trust in Him at all times, you people. Derramar delante de Él vuestro corazón. Pour out your heart before Him. Dios God es nuestro refugio. is a refuge for us. Amén, iglesia. Amen, church. Dios es nuestro refugio. God is our refuge. Dios es quien nos da la tranquilidad. He's the one who gives us tranquility. Solo en Él debemos de confiar. Only in Him should we trust. Solo Él, Only Him. solo Él, Only Him. solo Él nos da su protección. Only Him give us protection. Solo Él nos puede salvar. Only Him can save us. Jamás Never. seremos derrotados. We shall never be defeated. Dios es mi salvador. God is my Savior. Dios es mi motivo de orgullo. He is my reason of pride Me protege He y me protects llena me. de fuerza. and fill me with strength. Dios es mi refugio. God is my refuge. Pueblo mío, confía My confía people siempre en Dios. trust always in God. Cuando vayas a su templo, cuando estés en tu casa, al When you go to acostarte, His a temple, levantarte, even when you lay antes de down and comer, rise después up, de comer, before cuéntale you eat, todos tus after problemas. you eat, tell Him all your problems. Dios es nuestro refugio. He is our refuge. Aquí dice que le cuente todos sus Here it problemas. says to tell Him Pero all quiero about your decirle problems. que I would like to tell you,
Dios ha cancelado el acta de decretos que había en contra de God nosotros. has canceled a decree that was, En vez de written against estarle us. pidiendo que solucione el problema, instead of asking Him to solve the problems, dele gracias a Dios porque Él le da la salida. just give Him thank you Dígaselo una because vez He gave you the, y el the resto del solution. tiempo solamente esté say it one declarando time, la palabra and y after that, ministrando la palabra. just declare the word A cuanta and, gente and Dios le minister the ponga en el word camino. to as many people God set in your path. Muchos cristianos son cristianos de la secreta. Many Christians or secret Gracias a Christians. Dios aquí no hay ninguno. Thank God, here we don't have anyone. Todos son hombres y mujeres de Dios Only men and women of que God ministran a todas las personas that que Dios pone en minister su to camino. all the people that God put in their path. Y dice la palabra que Dios Say the word nunca olvida that God never forgets lo que hacemos por Él y por su pueblo. what we do for Him and His people. No buscamos recompensa, We're not seeking reward, pero Él nos las da. but He gives it to us. Padre, Señor, te doy gracias Father, Lord, we thank you por esta palabra, Señor, que has sembrado en for nuestros this word that corazones. you have sown in our heart. Gracias por la iglesia Thank you for the church que has creado aquí en Dabar, that you have created por here in cada Dabar, familia, Señor, for que each compone family la iglesia de Dabar. that is part of Dabar. Te damos gracias, Señor, por la iglesia del We really aire, thank you, Lord, for the church of the internet, por las personas, Señor, que a través del internet for the people that through the internet nos ven. they watch us. Acabo de darme cuenta hace 2 o 3 días I just realized 2 or 3 days ago que hay servicios that there are services en que nos han visto 600 y tantas personas. in which 600 and Así es, odd Richard. people have watched us. ¿Oyó usted? Do you hear? 600 y tantas personas. 600 and Otros people. servicios 500 y tantas Other personas. services 500 Otros people. servicios 300 y tantas personas. Other services 300 Otros servicios people. 200 y tantas Some personas. 200 people. Cuando lo veo, When I see it, solamente Dios. only God. Así es que la palabra So the word que se siembra en este altar a través de that is todos los sown siervos que Dios está levantando, in this pulpit through all the servants that are llega a rising más up, personas de las que jamás nunca nos imaginamos. more people come than what we realize. Listen Y sé to that word. que no solamente es una persona, sino cuando know habla de It's not de alguien only que se one conectó, person. puede ser When una speak familia. about one person that's connected, it Así could es be que an nada entire más family. multiplíquelo por una familia. So multiply it by a family. Y si son hispanos, And if they are Spanish, la familia es numerosa. and if they're Spanish, we know it's a big family. Amén. Amen.